U vrijeme kada je trenerski posao u evropskoj košarci krajnje nezahvalan, Velimir Perasović jedan je od rijetkih koji ima kontinuitet na klupi. 5 godina uspješno vodi Uniksa, kojim je bio šampion VTB lige, a i ove godine se bori za sve trofeje. Za ATB se osvrnuo o novim vjetrovima koji duvaju sportu pod obručem. Ja mislim da je puno stvari na gore krenulo u odnosu trener-igrač od vremena covida, kad su igrači spustili dali nekakve ustupke klubovima i onda je Euroliga morala davati ustupke igračima. Tako da to da igrači diktiraju kad će doći na pripreme, koliko dana moraju imati slobodno, da nakon loše utakmice ti moraš dati dan slobodno jer oni to imaju zapisano u nekom konveniju. To sve negativno utiče na trenerski posao i moramo se prilagođavati novim vremenima, ali ja mislim da je stara škola još uvijek najbolja. Dođe Jan Pešić sa 77 godina i postavi disciplinu koju... Došla su nova vremena, novi treneri, brza košarka, sve to ja respektiram i poštujem, ali dalje ja vjerujem u Obradovića i taj stil. U trenere koji imaju čvrsto ruku, da se zna ko šta radi. Jasno uz poštivanje igrača, bez poštivanja igrača je nemoguće, ali baš da oni diktiraju kad ćeš imati trening, da li ćeš ga imati, koliko vremenski mora trajati, to je meni apsurdno. Stara škola će i dalje osvajati trofeje, siguran je Perasović. Novi treneri imaju jako dobre ideje i imaju energiju, svi mogu, ali otpisivati najboljeg trenera u Europi godinama i dalje, po mene najboljeg trenera zbog ove epizode s Partizanom meni izgleda smiješno. Tako da mislim da ponekad normalno da dođe do zasićenja. Kad si u jednom klubu dugo godina, Messini je došao do zasićenja, nije to nekvalitet trenera, nego dođe do zasićenja i jednostavno ne postoji trener koji nije smijenjen. To je samo pitanje kad će biti smijenjen, a svaki će biti smijenjen. Posebno je vezan za Baskoniju gdje je doživio prelijepe momente kao igrač i kao trener. Pazite te situacije, ja sam bio trener u Baskoniji, u tom momentu drugi u španjolskom prvenstvu i prvi u Euroligi. Bile su 4 grupe i dobio sam otkaz. Prema tome ne postoji pravilo. Svaki trener će dobiti otkaz bilo kad ako predsjednik ili vlasnik smatra da može bolje. Tako da... A on je tamo uvijek glavni bio. A šta mislite o njemu? To je vrhunski predsjednik. Ja sam bio igrač 4 godine u Baskoniji, 3 puta sam bio trener. On je smjenjivao mene 2 puta, Duška je smjenjivao, a i dalje nas je zvao. Tako da kod njega ne postoji sentimenti ili tako nešto, on je jednostavno čisti profesionalac i bivši košarkaš koji igra u Realu i Juventudu i Baskoniji i zna košarku. To je najbolji predsjednik koja sam ja imao što se tiče košarkaškog znanja. U Uniksu je 2021. a bez obzira na odsustvo iz Eurolige, ruski klubovi ulažu ogroman novac i čekaju moment za povratak u društvo najboljih.